Hello guys, maayong udto karon guys. Our daily, our day, or dili siya routine na amang day ang ilaga namo guys. Dili namo ang ilaga na gusto jud mo bangag diri sa kuan, gusto mo sulod, so gibangagan niya dito sa ibabaw. So ako ang butangan og cement. Nagsagol ko og cement og balas og cement. So gamay lang, sudlanan lang akong gikuan nga damay, cement og balas akong butang diri sa taas. Gibangagan guys, gibangagan. Okay, let's go.
kanang bangag dito. Ato nang tabunan. So God bless. Thank you. Bye-bye.